বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hungke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerenggi manai te oronok ni kaham thinang ni bagano snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te kebangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kebangma course by no rungsrungjagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai हिंगे ताले दी ताबुक नो एडमिशन नी बागी बरक बाई करंग दी हम बाई। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Tekka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumka ang Suparna Zamatia norok jotono nalam sogo sine tabuk suzorane kokborok koktumawo. Pulana faidin nalayana tinine koktuma bokrogrok. Transolahan hai edisini kasazak bilte dalbidal nakumani ishunotiwe hasteni hastifa indusner redin nalube malaka bobagra predikishur de barmate edisini CM Ronaldo Parma. Karaksal hora amtolo thanane OC Rana Chatterjee tenai matang bahini ne thansa site Mumbai Rajakor agoi ne chari para Sundarnagar amsaini foroksa fek moni pania khaini ne arrest khlaika bini yago naitugoi manjaka kabang rangmari ne 20 gram heroin te yago tablet strangshalo police remand sana Idarbarnagar ti shaka kanishaka OC Rana Chatterjee. Khairpur ne blog no bel bariwa to bazagna nishan manga strangshala lahar kotar kasuri khatumane funuk laika kaibri BC amsini lukurok patima madobari amsini koktuma lahar kasumung ni koktuma mankhena patima khaiwa thangbe shokuika agent police.
Strangsalo Komolone Kompai Academy School visit Klanane Tanka Bubagra Frederick Kishuk Deberma Ashalabini Logo Tanka TTAADC CEM Ronald Deberma EMCK Matia MDC Kita Debermana Kovi Degovan Adongro. Strangsalo Kwai District Health Officer ne tangno kanani kaisa pokribo bimal tanti monge khorasa borone mangkoti manmani koktuma patimon Kwai Dalabil Palpara amsani koktuma patimon koktuma mankena patimon thayo thangbe shogo ka Kwai thanane police Strangsalo Haino Hai Kungsa Bike Malkung Te Kungsa Malkung Tutai Mani Koktuma Patimon Vishal Karazangulia Amsewa Patimon Koktuma Mankin of Fire Service ne Adonro Patimon Thayo Thangai Shagoduko Manano the Lansata Vishal Kabakaste Shakam Logo Tripura Tribal Employees Association ne Adong Rock Shakham Yaklaizak TTAADC ne Kajam CM Horinath Deborma by Thangai Malaka Abune Yagulo Bodol ne Adong Rock TV Klaizer Kaisa Kotum Laino Tabuk Koktuma Shukruboi Strangsalo Haino Hai ADC ne Kasazak Bilte Dalbidal Nakungmane Ishunote we Hastene Hastefa Anderson Redin Dalobe Malaka Bobagra Predikishur Debermate ADC ne CM Ronald Deberma Asalo Hastene Hastefa by Malaive Kipimani Yakolo Koktuma Tumnaro by Kok Sanani Tangai Bobagra Predikishur Deberma Saka ADC ne Kabangma Bilno Hastene Hastefani Thani Rohor Sakmani Fiaba Tabopano Hastene Hastefani Signature Ruzakiako Tamon Bagai Asak Lerna Ninanka Avana Jere Naikonane Bagai Shazaka Koklam Hane Councilo Pas Klaizakmani Bilo Hastefani Signature Kare Umabai Kerongni Rider Rocks Namai Manya Angitonka Avorok Dakti Snamza Khanke Financial Tonkosong Lukurok Songmangti Sanai Tamone Bagai Snamza Gyako Kerongni Rider Abunakari 2007 Bishinisimi Taboksuk Zora 18 Bill Governor Nethani Shogoya Khane Busaka Maharaja Pradit Kishore Deberma Asoro Koksana Nethangai Tebusaka Hakotor Hafangte Haste Hafang Tribasa Ekodria Khanke Lukurogno Ekodni Kokti Saya Khare Tamune Hinke Tribasa Ekodno TVC BJP by Alliance Climate Tibramota Fiaba Tibrasa Rune Hamkrane Bagai Fine Assembly Session Sring Sring Tongla Tibramota I wanted him to get an update on the bills that we have sent to the governor, passed over the years by the district council, which is yet to get his assent. So I met the governor and I apprised him of the many bills that we have sent to the state government to be sent to the governor, which haven't been given his signature, and why there has been a delay. So I wanted to apprise him of that development. So I went and I met him. Sir, executive body की reshuffle की कोई chance? Executive body TTADC का? After VC election, on the basis of the performance, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको जगह मिलेगा. इसके लिए we are waiting. Performance first करो, उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जाएगा. तो किस बारे में आज यहाँ पर मैंने बोला है जैसे कि हमने TTADC से बहुत बिल्स पास किए हैं. लैंड का बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का है, कस्टमरी बिल्स है, बहुत बिल्स हैं जो इतने साल से हमने पास किया है काउंसिल में. हम भी तो एक इलेक्टेड बॉडी हैं, लोगों ने हमें वोट करके दिया है, तो हमने पास किया है और हमने ये बिल्स को हम भेजा है. लेकिन अभी तक ऑनरेबल राज्यपाल जी का उसमें सिग्नेचर नहीं मिला, इसके लिए हम इसको कानून नहीं बना सकते. तो उस इशू में मैंने गवर्नर साहब से बात किया है और चिट्ठी भी दिया है कि आप इसको प्लीज देखिए क्यों इतना डिले हो रहा है.
ये अभी से डिले नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, हमारे आने से पहले हो रहा है। और अगर डिले होगा तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं कि आपको हमने वोट किया लेकिन आपने हमारे लिए कानून क्यों नहीं पास किया। तो इसके लिए मैंने राइटिंग में दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हमने इतने बिल्स गवर्नर को भेजे हैं, नॉट ओनली दिस गवर्नर, इससे पहले भी 2007 से 18 बिल्स हैं जो गवर्नर के पास आज तक पहुंचे नहीं हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा जमीन का बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का बिल है, हमारा कस्टमरी बिल्स है। तो ये सब बिल्स को अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं और हम क्या बोलेंगे। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं इसमें और कहा है कि आप अगर आपको बिल ठीक नहीं लगता है तो आप उसको ना बोलिए या फिर हाँ बोलिए, लेकिन आप एक बिल के ऊपर 5 साल 10 साल बैठ नहीं सकते और यही हो रहा है। इन द केस ऑफ तमिलनाडु RN रवि का जो इशू था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने से ज्यादा गवर्नर कोई बिल के ऊपर नहीं बैठ सकता है। लेकिन त्रिपुरा के किस्से में हम लोग बिल डायरेक्टली गवर्नर को नहीं भेजते, हम डायरेक्टली बिल भेजते हैं टू द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट तब ये बिल गवर्नर को भेजता है। जहां तक मेरा नॉलेज है कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने बिल भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने वो बिल गवर्नर को भेजा ही नहीं है। तो अगर गवर्नर के पास वो बिल नहीं आएगा तो गवर्नर कैसे साइन करेगा। इसके लिए मैंने गवर्नर को कहा कि गवर्नर के पास वो अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से इंक्वायर करे कि इतने बिल्स अगर आपने भेजा है आपके पास तो आपने हमें क्यों नहीं उसको फॉरवर्ड किया। कुछ सीएम सर ने से कल आप पूछे थे व्हाई दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इज। आई हर्ड आप ही का सवाल था। सो ही सेड थिंग्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट। वेल आई होप सो बट आई हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन एंड टिल द टाइम मैं आज आई सेड दिस टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑल्सो कि मुझे SRM का पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में लोग मेरे नियत के ऊपर सवाल उठाए। और मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं अभी तक लोगों को जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहा हूं और इसमें मैंने पूरा कोशिश किया है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हमारे लोगों को अधिकार तिपरासा अकॉर्ड में नहीं देगी तो मैं अब लोगों के पास जाकर अलायंस के बारे में बात नहीं कर सकता। Yang tekak sa faisen hinke assembly session is segang strangsal santo zerawo hasteni joto MLA rokno meeting kam dinner kleinen rinka hasteni montri ogra Professor Dr. Manik Shaha fiaba CM by ringzak dinner pandawo thangya kebo mothani MLA rok strangsal santo zerawo mothani 13 MLA day 24 MDC rokno tv nangkok mane meeting te dinner tongko khanai saka Tripura Motha Suprema Maharaja Pradit Kishore Devarma. Am I Indian first or a politician first? You're Indian. So should I think about my people first or for my party first? But you leave the No, my point is it only me who's an Indian? Is it me only who thinks about my state first, or should I think about Tripura Motha first? So the same question goes to people who are in CPM, in Congress, and of course in BJP. Should they think about Tripura and the people who are living in Tripura first, or should they think about the party? কংগ্রেস এবং সিপিএমের দল থেকে সবসময় একটা অভিযোগ শোনা যায় যে পাহাড় অঞ্চল নিয়ে খেলছে, মানুষের বোকা বানাচ্ছে, সেই সব বিষয়ে অনেক রকমের তাদের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে। তাদের এই সব অভিযোগগুলোকে আপনি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন বা কিভাবে দেখছেন? आई विश देम ऑल द बेस्ट। उनको जो भी बोलना है लेकिन दिल से, जितेंद्र चौधरी हो, सुदीप राय बर्मन हो, बिरजीत बाबू हो, गोपाल बाबू हो, सब लोग जानते हैं कि प्रद्योत चोर नहीं है। प्रद्योत दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता है। वो लोग जानते हैं कि प्रद्योत कम्युनल भी नहीं है। वो लोग जानते हैं कि प्रद्योत के लिए उनके लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका पार्टी। एंड हियर मी आउट, उनका ये पॉलिटिक्स है भाई, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके साथ आज अलायंस में नहीं हूं। अगर कल मैं बीजेपी के संग अलायंस छोड़ देता हूं तो वो भी हमारे पास आके बोलेंगे कि महाराज ने ठीक किया छोड़कर, अब हमारे संग आओ, तब बीजेपी मुझे गाली देगी। ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं यही बात आपके दूसरे जर्नलिस्ट को बोल रहा था कि मेरे लिए
अगर we are all Indians, तो we have to think about our state, or should we think only about my party? And अगर लोगों को जमीन का अधिकार मिल जाता है, अगर लोगों को अभी आप देखिए ये जो कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट PRTC का, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बाहर से आके नौकरी ले ले तो हमारे त्रिपुरा में पहले से इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका हम कैसा इशू को सॉल्व करेंगे। अभी और एक जजमेंट, एक ऑब्जर्वेशन आया है कि TTADC में हमें स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को रखना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन आया है विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर TTADC में आज हम मैक्सिमम तिपरासा को नौकरी नहीं देके किसी और को दे, और अभी ये जो PRTC का भी डिसीजन आया है, तो मतलब कि हम लोग अपने लोगों को ना हेल्प करके दूसरे स्टेट के लोगों को हेल्प करेंगे, तो ये अन्याय नहीं है। तो इसका क्या हमको चैलेंज नहीं करना चाहिए? और अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है तो हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आज BC इलेक्शन भी जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमें पहले अपने लोगों के लिए बात करना चाहिए, ना कि हर चीज में हमें एक पॉलिटिकल पोजीशन लेना चाहिए। এই বিষয়ে কি কথা হয়েছে রাজ্যপালের সাথে এই PRTC যে ইস্যু? I have spoken on all issues. Many things are confidential. See, I'm not keeping well. I don't want to be remembered as a good politician. I want to be remembered as a good human being. And I can only be a good human being if I am honest and I speak what is in my heart. And that's the most important. सर EDC की कुछ नौकरी को लेकर कुछ सवाल उठाए और ये हाईकोर्ट में भी चल रहा है। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि हमको स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। No, his question is about ADC. I know ADC. The High Court has observed that also. I think that whatever we have to say, because the matter is in the court, but my personal view is not the view of the ADC. My personal view is that the TTAADC was created by an act of 6th schedule, and we are an autonomous body, and we should not follow the state reservation policy, because TTAADC has a word called Tribal Autonomous District Council, and the job was to empower the tribals in the TTAADC. So we should be giving preference to tribals in the TTAADC, and in the state jo reservation policy, that is fair and fine, but in TTAADC jobs should be given as per our autonomy and for the interest of the tribals, and as well as the minority non-tribals who are living there. Even they should be given preference, but they cannot be given 70% of the jobs and only 30% of the jobs being given to tribals in the TTADC. That's my personal view. Of course, that's not the view of that is sub judice. महाराज, कल असेंबली शुरू होने वाला है। जो अभी गवर्नर साहब से आपने बात की है, उस मुद्दे को क्या असेंबली में उठाने की कोशिश करेंगे आपके? और महाराज, इस सवाल के संदर्भ में पार्टी क्या सरकार की साथ रहेगी असेंबली सेशन में? कुछ हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हमारा खुद का व्यू है, और हमारा अलायंस है बिकॉज ऑफ तिपरासा अकॉर्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो इश्यूज लोगों के हित में उसका बारे में बात नहीं करेंगे। एंड हमारे MLAs के साथ आज मेरा मीटिंग है 7:30 बजे, और हम अपना स्ट्रेटजी उसमें डिसाइड करेंगे। CM रेसिडेंट में आपके MLA नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा खुद का डिनर है, एंड हम अपने पार्टी से मिलेंगे क्योंकि हमारा खुद का डिनर है। You have a minister also. Is the minister attending that? Two ministers. I will talk to them. I hope that they come and meet me. I'm also talking to everyone, even those who were not in touch with me. Now they have tried to get in touch with me, so I'll talk to them. Asalo kok sanani thangai bubagra product ke shudde berma saka BC song mari paiman yagolo performance kaham MDC rokno em samsak nai khanai. Razakor agolini simi borani koktum chini khorang.
Karaksul Hora Amtolu Thanane Osi Rana Chatterjee Tenai Muthang Bahini ne Thansa Saitok Mumbai Rajakor Agul ne Charipara Sundurnagar Amsaini Khoroksa Fek Muni Banya Kleine ne Eris Klaika Biniyago Naitugui Manjaka Kabang Rang Marine 20 gram heroin te yaba tablet Strangshalo Police Remand Sana Dorbar Nogo Tishaka Hanishaka Osi Rana Chatterjee Hastewa Salbrumno Dalvidal Zagat Haine Fek Mungni Banya Kleine Te Fek Mungni Manikane Red Kleimane Nokzago Naimutang Bahini Rogno Abo Haikano Karaksolo Haino Haika Haman Mari Manka Amtole Thanane Police Puisa Koktoma Manzak Tongmane Haikeno Amtole Thanane Police Ashral Horo Razakor Agulini Joripara Sundurnagar Amsibu Khoroksa Fek Muni Banya Kleine Eres Kleimane Biniyago Naitugui Manzaka Kabang Marine 20 gram heroin te yaba tablet Strangshalo Koktoma Thumna Rebus Kambo Koksanane Thangai O Kokmusaka Amtole Thanane Osi Rana Chatterjee গতকালকে বিকেলবেলা আমরা একটি নেশা বিরোধী অভিযান চালাই আমাদের এখানে চারিপাড়া এলাকাতে সুচিন্দ্রনাল নামে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাতে আমরা টিএসআর পার্সোনাল এবং 124 ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ এর এ কোম্পানির পার্সোনাল কি সঙ্গে নিয়ে আমরা একটি অভিযান চালাই এবং সেই অভিযান মূলে আমরা একজন মোস্ট ওয়ান্টেড একজন ড্রাগ কারবারি যে সেলার এখানে লোকালি সেল করে সেই ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং তার কাছ থেকে আমরা 20 গ্রাম হিরোইন প্লাস ইয়াবা ট্যাবলেট কিছু পাওয়া যায় এগুলি আমরা সিজ করি আজকে ওকে আমরা আদালতে প্রডিউস করছি রিমান্ড প্রিয়ার সহ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই এলাকাতে কারা কারা এখানে ড্রাগস পৌঁছায় বা কোথায় কোথায় তারা এগুলিকে ডেলিভারি করে সেই সব তথ্য বের করে আমরা আরো কিছু ড্রাগস কারবারি যারা এখানে আছে সবাইকে আমরা চিহ্নিত করে আমরা গ্রেফতার করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস সেই সঙ্গে আমরা যারা যত সিকিউরিটি এজেন্সি আছে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে একটা কোঅর্ডিনেট ওয়েতে আমরা এখানে নেশা বিরোধী অভিযানে আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এখানে অভিযান চালিয়ে যাব আমরা এই এলাকাতে যেখানে যেখানে আমাদের ড্রাগসের খবর আসছে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চলবে Abo Haikane Police Remand Sana Strangshalo Dorbar Nogo Tishaka Hanishaka Osi Rana Chatterjee Fiaba Party Mumbai Teke Bude Karan Chatong Abna Dewi Taito Binaitu Mungo Onkarzak Police Razakor Agul Nisme Amit Nikokto Chini Kharam Khairpurne blog no bel bariwa to bazagna ne shanmanga Strangshalo Lahar Kotar Kasui Khatumane Phonok Laika Kaibri BC Amsani Lukurok Patimang Madubari Amsani Koktuma Lahar Kasumung ne Koktuma Mankeno Patimu Thaiwa Thanga Shogoika SDM te Police ইনকাম নেন বা যে কোনো কিছু নেন নাম জানি নেন আমি পেয়েছি আপনারা আধা ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা আমি তো কিন্তু এই জিনিসটা আমার প্লাস্টিক সম্ভব এটার কোনো চিন্তা হিসাবে চার্জারটা পাওয়া এটা পেয়েছি আমি এটা আপনাদের আমার মনে যায় আপনাদের চারটা বিষয় নিয়ে Asolo lahar ka sumane no tebi kok sarane thangai amsane lukurok saka sakangni hafang jirania blog tongmani no khairpura sewi telangmani abone bagai kabama borodok manthai soktai manja tai dalbidal jangjalo kalainani naka khanai bishubri sekang belbaribo blog tlang jaknani bagai goshebang na harjak tongmani abo haikeno khairpura blog
tongmani no belbari wo tlang jagnani bagai juda juda tangno go lai sulaika fiaba naharjaglia mungsa saktharmang abono tuibe kadangna jora romai kusuk azamarone thani sane faimani fiaba borok ayang oyang simi kharui tonimani Goshimuna Harzak Tongmani Yagolofano Tabuk Suzara implement Klai Zaglia Avani Bagino Pajagote Mungsa Lama Nohoria Angai Laharka Sanani Naka Hanesaka Amsani Lukuro. Dini road block hanya ni bab dong kabo tomo musimano public musimano tang ikan aja sung 2022 ni 23 Disember musimi sunja kah kagos mamani Jishnu Deborman Sar Tongpuro je rei kalangmani deputy CM Tongpuro a kagos sungsai bo serdara tuye official lai susuka lai sumani porebo kintu implement khajaya mana hanya negligence kai singno thungtang aban bagai sing lai sumang joto jaga lai sumani pore sungku jaga phano port maria ekmatra sung rasta অবরোধ no sung nuhuka aban bagai sing joto jaga kagos khikramani pore boro ranga thuni sharimani pore sung kok salen bisho sung o 26 tarno sung basinaka আমরা ইংলিশ অফিস তো পাইছো গতে বড় থানাবা বে সাই কক সাগানা হাই লেভেল কো হাই অথরিটি কো গবা ও হাই অথরিটি সাবো नै नाले बे सिंगिनि रुट ब्लक खालायनि टारगेट जेना माने अब सिंगिनि रसनाखा तामले बागे इंगे बरं सिनि एसडीएम साहब साका बनि जिनि बुकु बे কক साका सिनोमे तो बन लाइलाय तै ब सल्व खाइलाय तै ब কক साका सिने बे आसु गाय 1 तारिख सिनि पंचायत डिपार्टमेंट फाइनाय तै डीएम नि बरक फाइनाय आसिनि टीम नि बरक माय एसडीएम सयबो तमाय आमा का आसु सं गतकिसु परे बरं सामुं खायन साका गबा सिंगासै मानाका जेहेतु গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের মাধ্যমে যে কোনো মান থাকলেও মানা হঙ্গবা সিঙ্গাবান দাবাইনা হাকেন মা ফাইজা বড় যেহেতু কগর কাঙ্কে তো সিং বড় কগর সম্মান মা জানো নাই যেহেতু প্রশাসনিক ম্যাটার আবো মুজে সিনি তো খাইনিয়া প্রশাসনিক ও সামনে খাইনাই হঙ্গবা প্রশাসনিক যেহেতু গোশিনা কা এসডিএম বজ গোশিনা কা ববন টোটালি অমেট আমরা বহাইনাল খাইনাই পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট আলোচনা খাইমান বিষয়তেই সাকসেস খাইরনা কোন সানাকে আমাদের সিং রসাই মানা খা আইনারসকে তিনিও জায়গা যে রুট কা সনাইনিনো ডিক্লেয়ার করবেন ইনা তো মা কা সুগা জায়গা রুট kasu mato kasu paite hani impana sini time sini borok jepuro phai kuthumani je time ruza borok tau phai tang kho ge jepuro jehetu sungto time no jehetu ruza ba time maintain na khayo abon sagam je kisimi cha time ni sagam cholai to solin thang abon pore soli liya sungto ge narang tau dos tege sungmana lor ko yang tongma ka tangi ain thana muso heda gar maine je sini agi zranga block tongpuro gana thana phainan subida औरत लांग थामन पुरे अब कसंग नामरो सने जरे गांग थाका सिबे नामलो सने जेबे थुं लांग थाका कुनो पाटे को सेपनो आ समय जे सामु खाने बिल को सना खाय जराया ब्लॉग त मने खैरपुर ब्लॉग लांग थाका कसक ने आमलो सिन बरो थुंगा का मान शोटे मालिया कुनो फान माया ऑफिस थाया ताकने खैरपुर में उलागर पर ब्लॉग सिन पास करो बरो सिनिया तंको सिन ऑफिशियल में रो थाने सिलपनो कबो बरो तंको ताकनो से सिन उलागर पर ब्लॉग हो जागा सिनिया Gasi sinia ke boman themo boman khara tare man themo ya haisi bes sing thama ja sini bo kam sayang go bes ta wan saka ba se or tanman sa sing belbari mat lang sinai then notification to hal ko gya haisi notification karne bagai sing busang mala suka jishnu sar nago busang ma thanga water busang ma thanga busang office thanga ole cost to khaimani pore der 2 bosor pore se sing notification kari mano notification kari ga very good sing taba in thanga ni sing je tongthok tongmani last time খায়গা তার 4 বছর টানা চলে যাও ইমপ্লিমেন্ট খায়ালাসা এই আপনি ভাবেন সং বেলবেল থানার বাদ দংখা বেলবেল থাকা ছিল অনেক সুবিধা দङ মানটা সব আছে কারণ করে বিভিন্ন সুবিধা দङ আপনি ভাই সং বেলবেল থানা আনি আছে ও আন্দোলন খাইতে তামনি কগর খাই এজেম সন কগর খা পঞ্চায়েত ডাইরেক্টর ডিপার্টমেন্ট টিম ডিএম টিম এক বসয়ং তঙ্গই এসডিপিও এসপি আবার আসলে বসঙ্গ আসলে 1 তারিখ asumani pore borong sono sanai om hai ka ke khaiten manai borong bo sono su banai sung bong logi ma tonglai arti kok bo sono sai kok rka amoi sungtine rosaina lahor ka somani kok tuma mankeno thangai sobai ka police day SDM fine 1 September sal mariwa avnati bi kok sajanai khanai SDM ne bakhakte kok rezak mani bai asane lahor ka somong rosabai na harzaka asalo lahor ka so zakmani bai khagnai bakhagono mathak jaka thanglaiso
এই সামনে এসে শুরু করে ঠিক আছে ঠিক আছে ডাইরেক্ট টাইম দিতে মানে আপনারা এই জিনিসটা দেখেন টাইম চলেন আয় আমার এখানে বল ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে Madhubari nismi asis ni koktum chini khora. Strangsalo khomolone khompai academy school visit khlainane thangka bubagra Pradit Kishore Debarma asolo bini logiwa thangka TTAADC CEM Ronald Debarma tai EMC ke Samatia MDC Gita Debarma na khoboi dekovan adongro. Asolo school ni sep sabrogno berai naikha bubagra Pradit Kishore Debarma school berai nai mani yagolo school ni sep sapno tebu kaham khlaina ne bagai dagi morokha bubagra Pradit Kishore Debarma avuni yagolo school ni sep sapno tebu school ni kujuk ozama rokbai salaikha koklam Asolo khompai academy school visit khlaimani zarawo bubagra Pradit Kishore Debarma ni logyo manjaka TTAADC CEM Ronald Debarma tei EM CK Zamatia MDC Gita Debarma DSF GS Hamalal Zamatia no khobi tikovan adongro Why wasn't this reported? Khomalang ni simi Razu Zamatia ni kokthum chini khora Strangsalo Khwai District Health Officer ni tangno gana ni kaisa pokriwo bimal tanti mangi khoroksa borok ni mangkathai manmani koktuma patimong Khwai Dalavil Palpara amsani koktuma patimong koktuma mankeno patimong thaiwa thangai shogoi ka Khwai thana ni police ওই ওর সামনে আছে এটা দলগত Patimong toi koktuma bishingti Saiman Kha Strangsalo Khwai District Health Officer ni tangno gana ni kaisa pokriwo khoroksa borok ni mangkathai manmani koktuma mong Bilal Tanti tongthai Khwai Champawar thana amsani Asolo abahai patimong nugoi amsani lukura koktumar horka Khwai thana wo patimong koktuma mankeno patimong thayo thangai shogoika Khwai thana ni police avuni yagolo mangkatino postmortem khlaina ne bagai tlang saka shakhamnago abahai keno koktuma ni bishingti te bo Saiman Kha thainai borok ni mental health kisa hamya khanai asole patimong notui akogna saka amsani khoroksa borok সকালবেলা আমরা প্রায় এখন তো বাজে 11টার দিকে আমরা খবর পেলাম ছেলেরা ওই ছোট ছোট বাচ্চারা ওইদিকে বন্ধ পাইতেছে তো তারা ভাবছে কুকুর টুকুর মারা গেছে তারা আয়া খুঁজতে আয়া দেখছে না একটা লোক বাচ্চা রয়েছে তারা ডরায় গিয়া কোয়ার পরে আমরাও আইলাম দেখলাম ঠিকই একজন অপরিচিত লোক আমরা গ্রামের কেউ না কেউ চিন্তা আছে না পরে সবার দিকে ফোন করে দেখা হলো সবাই দেখলো কেউ চিন্তা আছে পরে খবর লয়ে এখন জানতে পারা গেল লোকটা হইছে বাড়ি চাম্পা হওয়ার বিমল তাঁতি খুব পাগল টাইপের আসলো বাবার নাম হইছে নিরাপদ তাঁতি সে মনে হয় কোনো কারণে এদিকে ঘোরাঘুরি কিনা সাইডে রাস্তা আছে মনে হয় কোনো কারণে পুকুরে মনে পড়ছে আর কি ওই পইয়া মনে হয় মারা গেছে কোন সময় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বিষয়টা আজকে 11টার দিকে Fiaba Bimal Tantini Mankatai Bomteke Pukriho Faika Avunativi Dal Bidal Shung Asaizak Patimonotiwi Site Guinai Tumongo on Karza Quaitanane Police Asole Patimonotivi Amsite Nogni Boroni Bishingon Nupsaka Kakamon Quainisimi Bilogni Koktum Chini Koran Strangsalo haino hai khungsa bike malkhung te khungsa malkhung thuthai mani koktuma patimong bishal gar jonglia amsewa patimong koktuma mankeno fire service ne adong ro patimong thaiwa thangai sagodrukho manai na talangsa ka bishal gar bakaste shakham logo
Asalni party monotobi koktumani bishingti Saimanka Strangsolo Bishalgor Jongolia Amsiwo TR01W 9611 Marni Kongsa bike malkhumbai te Kongsa malkhum totale mani koktuma party mungo bike sa kogotongai Sagar Saha Sagoto Komman mani koktuma party mungo koktuma mankeno Bishalgor fire service ne adongro party mung thaiwat hangai Sagoto Komman ne tulangjaka Bishalgor bukhaste shakam nogo Asalni party monotobi okopna saka fire service ne khoroksa adong फायर स्टेशन একটা কল আছে তো জাঙ্গলে একটা ট্যাক্সি দিচ্ছে তো আমরা কল পাঠানো সম্ভব করতে যাই এখানে একটা গাড়ি নাকি একটা বাইক বাইক হচ্ছে এখানে একজন ইন্ডিভিজুয়াল স্যার ওনাকে আমরা দিলাম নতুন স্টেশনে কি নাম সাগর সাহা Beautiful Chini Khora Tripura Tribal Employees Association e Adongrok Shakhamya Klaizak TTAADC ni Kajam CM Horinath Deborma by Thangai Malaika Avuni Yagulo Bodol ne Adongrok TV Klaizak Kaisa Kutum Laimo Akoksa Pandani Bishingti Borogni Bodol Boni Shamo Homono TV Koksaka TUKS General Secretary Kunjumohan Debarma Ini Tripura Tribal Employees Association है जब TUKS ni ऐसा विशेष डिवीजन तय डिस्ट्रिक्ट ni sini जे दायित्व तंगाई President Secretary तय Vice President Central Executive Committee Vice President होगा तो नहीं विशेष कैसा मीटिंग आसुक लागेन बागे सिंगरो फैलिजा जों दिनैनि अ पान्दा सेंनानि सिगां जों सिनि TUKS नि बोखाथै आगिनि गोजाम जे एडमिनिस्ट्रेटर गाहाम एडमिनिस्ट्रेटर नि होनजानाय बरम गोनां हरिनाथ देबरमा गोजाम CEM TTADC नि बनो थाङै जों बरम बिलाइखा बिनि साब रक बाहाय दं जोंहाबो थाङै नायलायगा मनबो सोंखा बय मालायनि जों दालाय खातम थका जे बतिनि जों TUKS नि बुखाथै थाङैनाय बय मालाय मानि बबो खातम खाजा नजाखा हायनि बागै जों बनबो गालायखा हामबाय मारो जों दिनैनि अ आसुक लाइमानि पान्दा विशेष खायनाय सिनि 30तम राज्य सम्मेलन स्टेट बाय एनुअल कन्फारेन्स नि बागै जों दिनै आसुकलाय दङ अ आसुक लाइमानि पान्दानि बिसिङाव सिनितेबो एजेन्डा रक दङ आ एजेन्डा रकनो जों अ पान्दाव सालायनाय जों बुसकां सेप्टेम्बर हायकेबा अक्ट'बरनि बिसिङाव जों सिनि 30तम राज्य सम्मेलन खालायदामानो बा खालायनायनि बागै जों सायथ'बाय दङ जों कायसा त्रिपुरा राज्यनि जे गोजाम कर्मचारी संगठन TUKS बो बिनि सुरु कर्मचारी नि बागै सिनि गथाबि दावा खाया जे आगिनि गोजाम जे संसाय थानाय बरफ त्रिपुरासा जाति रकनि बागै त्रिपुरासा दफा बे जाति रकनि बागै जेबाबे दायित्व रेसपन्सिबिलिटी तिनि सोलोंथाय थाखा आबुकनि अ TUKS थानाय रकबो बरफबो अब हाकना बंनि लामा नाहारनि सामुंथाय दङ बुसकांगो सामुंथाय थानायनि बागैबो जों सायथ'नाय अबो जों सिसा आलोचना करिनि এই গঠনতন্ত্র অনুসারে 2 বছর অন্তর অন্তর जों রাজ্য সম্মেলন খায় সেই রাজ্য সম্মেলন Razakora Agulini Simi Amit Nikoktum Chini Khora Tabu Kisal Lenglama Nizora Tebo Haste Hayongte Hakotor Nikoktum Atubui 5 Tongol Lenglama Yakulo Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo thumari thaka hanke norok rangchak bo kifuli mampinai ke norok te tamu na singi tongsi tini no phaidi rong bukhani mo chongti phaine pai phaidi Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala Lenglaman iyagula haino hai lamsugo sini kobora koktomawo. Haino hai fadi nale firano tinine koktoma bokrogro. Strangsula haino hai edisini kasazak bilte dalbidal nakumani ishino tewe hasteni hastefa indusnere dinalobe malaika bobagra predikishur de bermate edisini siya Ronald de Berma. Karaksal hora amtolo thanane osi Rana Chatterjee tenai mathang bahini ne thansa site of Mumbai Rajakor Agol ne chari para Sundar amsaini koroksa fek muni bania khaini me arrest khlaika biniyago naitugo manjaka gobang rangmari ne 20 gram heroin te yaba tablet strangshalo police remand sanai Delbarnagar 3 taka kanishaka osi Rana Chatterjee Khairpur ne blog no belbariwa to bazagna nishan manga strangshala lahar kotar kasoi khatumane phunuk laika kaibri bc amsini lukrok patima majobari amsini koktuma lahar kasumung ne koktuma mankhena patim thago thangbe shopetra agent police Strangsalo Khombolone Khompai Academy School visit Khanane Thanka Bubagra Pradip Kishuk Deberma Ashala Bini Logu Thanka TTAADC CEM Ronald Deberma Tai EMC Kezimatia MDC Kita Deberma Cover Deguman Adongro Strangsalo Khwai District Health Officer ne Tangno Ganani Kaisa Pukhriwo Bimal Tanti Mungli Khorosa Borone Mankati Manmani Koktuma Patimung Khwai Dalabil Palpara Amsini Koktuma Patimur Koktuma Mankina Patimung Thayo Thanga Shogota Khwai Ganani Police Strangsalo haino hai khungsa bike malkhung te khungsa malkhung thutai mani koktuma patimung bisha garu sangolia amsewa patimung koktuma mankeno fire service ne adongro patimung tharwa thangai sagodukho manaino talansa bisha garu kaste shakham nago Tripura Tribal Employees Association ne Adongrok Shakhamya Klaizak TTAADC ne Kajam CEM Horinath Deberma by Thangbe Malika Abuni Yagulo Bodol ne Adongrok TV Klaizak Kaisa Kotum Rano Tabuk Koktuma Shukruboi Lightenai 24th August Halmariwo Kisasuk Thamrang Rokni Bodol Jogendranagar CPM Tangnok Sabai Shukr Klaimani Koktuma Abohai Koktuma Mankeno Strangshalo Sakbai Tang Thangui Jogendranagar CPM Tangnok Berainaika CPM na Haste Tangfang Eba Kebelne Bodol ne Adam Jitendra Chaudhary Asalo Jogendranagar CPM Tangnok Beraimani Yakolo Koktuma Thumnerane Buskango Koksanane Thangai CPM na Haste Tangfang Jitendra Chaudhary Saka Kebengnai Bodol Rashtravad Democracy Constituency ne Kogrok Safano Koksamane Hai Shamang Klaimani Nuksaklia Apatimung by Kangjak Tognai Rokno Dakti Naitugoi Satok Mangranani Nangnai Khanai গত 24 তারিখ সন্ধ্যা রাতে আমাদের রাজ্যের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি যারা
কথায় কথায় রাষ্ট্রবাদের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে, সংবিধানের কথা বলে, কিন্তু মূলত তাদের যে চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ধারণা, উৎপত্তি সবটাই হল একটা বর্বরতার উপর ভিত্তি করে। এই হল তার চিহ্ন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল সিপিআইএম, এই রাজ্যে এই বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আরো নানা ধরনের যে এই অজুহাত দেখিয়ে যেভাবে জনগণের পকেট কাটছিল, পকেট কাটা বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, টাকাতে করছিল। সারা রাজ্যের মানুষ বিক্ষোভে থেকে করে রাস্তায় নেমেছে। শাসক দলের লোকরাও তারা সামাজিক মাধ্যমে তাদের বক্তব্য দিচ্ছে। কোন রকমে ডাক্তার মানিক সাহা, মন্ত্রী রতনলাল নাথের চেহারাটাকে একটু আড়াল করবেন, এই ক্ষোভের আঁচ থেকে, আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন। এই ঝুট মিথ্যাকে ডাকার জন্য আরেকটা মিথ্যা দিয়ে বলছে 100% এই কি বলে ছাড় দেবে। 3 দিন বাদে মানুষ বুঝবেন 100% ছাড় কোন যাবে। ঠিক আছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নির্দেশে এটা ধন্যবাদ রেলি হল। আর ধন্যবাদ রেলির চেহারা হল বিজেপিটা যে একটা গণতান্ত্রিক দল না, একটা বর্বর দল। তারা দেশে গণতন্ত্র মানে না, আইন মানে না, সংবিধান মানে না, এটাই। অর্থাৎ তারা যা কিছু অপকর্ম করবে এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। এই হল ঘটনা। আবার পরদিন এসে এত নির্লজ্জ এখানে জনসভা করছে। আরো দুর্ভাগ্যের হল মহিলাদের প্রতি সম্পূর্ণ সম্ভ্রম, ইজ্জত দেখেই বলছি, কিছু মহিলাকে দিয়েও তাদেরকেও দিয়ে এই সমস্ত অপকর্মে লিপ্ত করাচ্ছে। আমি সেই মহিলাদেরকে দায়ী করছি না। কোথায় নামছে বিজেপি? রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ সব কিছুকে ওরা একদম ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটা আজকে দেখতে এসছি, ত্রিপুরার জনগণের কাছে তুলে ধরছি। এই দেখুন ডাক্তার মানিক সাহার সুশাসনের চেহারা, উন্নয়নের চেহারা। Rajakura agulin nisimi amit ni kokthum chini khorang. Karaksol horo 49 chamon mondal baksora amsewa kaisa panda khlaijaka apandani bishingti dalbidal bodol ya kare 8 family ne 16 voters romka BJP bodol ne bana ya fare borok no lamjak sukaina harka MLA sambalak chakma সকলকে জানাই স্বাগতম সাত স্বাগতম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি BC Chongbarena Buskau Tonaway Kami Amseroko Tere Clive Nuxagai Tango BJP Bodol Bana Romlai Mani Abu Haikino Haino Hai Karakshal Horo 49 Samono Mondol Bakchora Amsevo Kaisapandane Bishingte Dalvidal Bodol Yakare 8 family ni 16 voters from BJP Bodol Nebana Yafare Borogno Lamsok Shoguina Harka Pando Manzani Narwairok Abu Haikino Ashalok Sanane Tangai BJP Nebana Romnai Koroksa Borosaka Tipramot Hawa Tongwe Mungsa Shepsap Mania Angai Haino Hai BJP Bodolo Daisa Kifri Faika Hanai 3 জন 5 জন মতন দিও আমারে লেবার দো দিছে না এই কারণে আমি দুঃখে গেছি গা ত্রিপুরা মাতাতে কিটা দিছে ত্রিপুরা মা কই দিত নতুন তো ঢুকছি তো আচ্ছা এখন আবার বিজেপিতে আসার কারণটা না এখন বিজেপি থাকবো
কোন সময় তীব্রামঠতে গেছিলেন আপনারা? ওই বছর কেন হয়েছে। আজকে সামনু মন্ডলের 17 নম্বর বুথ বাগছড়ায় একটা গরুয়া বৈঠকে নমিতা সরকার 2 বুটার, কোকিল সরকার 3 বুটার, সুনীল মুন্ডা 2 বুটার, সরস্বতী সবর 1 বুটার, অনজিৎ মুন্ডা 2 বুটার, বাবুল সরকার 3 বুটার, বাবুল রায় 3 বুটার, রঞ্জিত সবর 2 ভোটার, সবিতা সরকার 1 বুটার। 8 পরিবারের 16 জন ভোটার তীব্রামতা দল ত্যাগ করে আজকে আবার পুনরায় বিজেপিতে সামিল হয়েছেন। আমরা ওনাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে দিয়া সবাই স্বাগত জানাইতেছি। আসলে পান্ডাও মানজাকা 47 সামনো কনস্টিটুয়েন্সি এমএলএ সম্বুলাল চাকমানো কারে ববতন তেকোভন আদং রাও সকলকে জানাই স্বাগতম, সৎ স্বাগতম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। লং ট্রাইবেল এনি সিমি কেরনে কক্তম চিনি খরাং आसामसा नांगकुकमानि मानेखनैनि रांमारि गोबां ख्लायजाकमानि ते इ-रिक्शा टमटम अट'मालखौ सलाय रबनो जोंसालो खिख्लाय तंमानो टिबि स्रांसलो केबे मुंफनगै खादुमानि रेले खलायका त्रिपुरा स्टेट अनअर्गानाइज्ड वर्कर्स कांग्रेसनि अदंराव आसले पांडव मानजाका त्रिपुरा स्टेट अनअर्गानाइज्ड वर्कर्स कांग्रेसनि चेयरमैन शान्तनु पालनो कारिबते गोबां अदंराव Asalo koktuma thumnairone buskanko koksanani thangai Tripura State Unorganized Workers Congress ni chairman Shantanu Pal Chaka laithani salni saltam rombai mairung dal chini thokni logewo nangkukmani manaikhani rangmari kabang khlaijak manero tiwi tongko songlukurok jungsalo klainani nangkhakanai abo haikino financialo hafangni bkhakte dakte mongsa sepsapna harjaka hanke financialo kotor soba khalaini khanai domrok mangrakha সেটা হচ্ছে বড় কথা। আমাদের থেকেও আপনারা আজকের আমাদের যে মিছিলটা সেটার ব্যাপারে জানবেন, কারণ আমরা দেখেছি বিগত কিছুদিন 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে যে বাজারের যে চৌরা চাউলের দাম 70 টাকা নিচে নেই, মানে শ্রমিকদের পেটে কিভাবে লাথি মারা হলো। আপনার চিনির দাম 70 টাকা, পেঁয়াজের দাম 60 টাকা, সরষের তেল 220 টাকা, মুগ ডাল, মুসুরি ডাল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বারংবার বেড়েই চলছে। তারপরে যে আমাদের যে অটো শ্রমিক বা অটো চালায় তাদেরকে এক্ষণে সেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মতো তাদের উপরে অত্যাচার চলছে। একবার মন্ত্রী বলছে কালার করো, এই রোডে চলো, আবার ট্রাফিক পুলিশ তাদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ইয়েতে আপনার ডব গেটে নিয়ে সেটা তাদের সারাদিন বসিয়ে রাখছে। তাহলে তাদেরকে রং করালো কেন? এটা তো কি রং করানোর কারণটা কি? যে প্রিন্টারকে পয়সা দেওয়া না কি জানি না। তা আমরা মিটার বসালো, বাস মিটার বসানোর আগে ধুমধাম ধরছে, মিটার বসিয়ে ছাড়লো, বাজারে ছেড়ে দিল, শেষ। আর যাদের আপনার লাইসেন্স দিচ্ছে তাদের তো আই কার্ড দেখে তো দিচ্ছে না, আধার কার্ড দেখছে যে ঠিকানাটা কোথায়। এরপরে তো রোডের জায়গা দেবে, কোন রোডে চালাবে। তাদেরকে আই কার্ড আধার কার্ড সব রাখা সত্ত্বেও তাদের রোড ঠিক করে দেয় না দেওয়াতে তাদেরকে ডব গেট নিয়ে এসে আটকিয়ে রাখছে। পূজার সিজন তারা Bureau Report Jenny Khorang Karaksal horo pun khogmani Patimung Karangza Khoroksa Sikogni Nok Sabai Shukr Klaizaka Amsani Lukurok by Patimung Komla Sagar Bikramnagar Hospital Chomne Amsewa Abu Hai Patimun Koktuma Mankino Patimung Taiwa Tangi Sogwika Bishal Gortane Police Patimunotwi Koksanani Tangai Amsani Khoroksa Borok Saka Bikramnagar Hospital Chomne Amsani Gautam Datta Mangai Khoroksa Borok Salprumno Amsani Malmatate Dalvidal
manai khonai talango khadai abo haikeno krak salbo amsani khoroksa borokno pun khogui tongmani jorabo amsani lukurokno nugui patim thani khari thangka khanai ছাগল এনো মাড়ো দিছি ছাগল মাড়ো দিয়া আমি বাড়িতে গেছি পরে ছাগল যে ওসিনা মানুষে ধরছে হঠাৎ করে এটা চিল্লাইতেছে আমি তাড়াতাড়ি করে দূর দাইছি আইসারা দেখি গৌতম দত্ত এরবারে গৌতম দত্ত এই ছাগলের গলা ধরছে ধরেছেরা ছাগলের দড়িটা দিয়ে আমি তোর ফাঁস দিয়ে সেটা কান্দা ধরছে যে আমার দেখছে দেখে সেটা ছাগলের গাটটা আমি তোর মটকে সেটা ফাঁকা ড্রেনের মধ্যে ফালাই দিছে ফালাই আমি দিকে কইছি আমার ছাগল মারা লাগতেছে গেলিকা তাই আমার দিকে মন ভাবে গেছে যেমন তাই আমারে কিছু করব এরকম ভাবে গেছে তারপর আমি দেখছি পরে কারেন্ট উঠে দূর দিয়ে আয় পড়ছে আয় সেটা শুয়ে গেছে যেমন আমি না দেখি তারপরে শুয়া মানুষের যে আমি চিল্লাচিল্লি করতেছি সবাই বাইরেছে এরপরে দুই আয় পড়ছে কারেন্টের গিটটা দিয়ে কারেন্টের উঠছে গিটটা দিয়ে কি কারণে আপনার ছাগল মারছে তো খাইবো খাওয়ানোর লাগে মারছে আমার এটা 4 মাসের গাব ছাগল খাওয়ানোর লাগে মারছে লোকটা কই আছে লোকটা এই সময় বাড়িতে আসলো আর কোনো বাড়িতে নেই বুঝে গেছে পুলিশ আইছে নি পুলিশ আইছে ওখানে পুলিশ আইছে আমরা 4টার দিকে পুলিশ থানাত গেছি তারা আইছে না তারা ওখানে আইছে সাপোর্ট করে এটা বলতাম না আগের কাহিনীও বলছি না 3বার করে আমার বাড়ি আমি তো রোড বাইক রানো Bureau Report Jenny Khorang Khoi amsani drain rok salai salsam romoi manam bahai angkhore tongmani kokse samo manmani loge loge no athai rok visit khlaka Khoi Municipal Council গাড়ি চালু করে হেঁটে গাড়ি চালু করতে আমরা উঠছে পরে গাড়ি চালু করে হাওয়া টানবে আধা Azorabo koksanani thangai pura parishadni chairperson Devashish Sharma lukurogno kokka sarkha tuinungmani plastic bottle tei one time paper rok drain khibia tongnani bagai amani rok drain khibizakmani bagai drain muthubjak thangko hanai আপনারা সবাই জানেন গোয়াই পুর পরিষদ গোয়াই শহরের ব্যাপক উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে শহরের যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিকাশি ব্যবস্থার উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এই নিকাশি ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে করা যায় সেই জন্য আগরতলা থেকে আমরা ডিসিল্টিং মেশিন এনেছি ডিসিল্টিং মেশিন এনে বড় বড় ড্রেনগুলো আমরা পরিষ্কার করছি যা আপনারা দেখতে পাবেন স্মার্ট সিটিতে এইভাবে ড্রেন ক্লিনিং হয় গোয়াই শহরে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এটা করছি যাতে গোয়াইয়ের পুরবাসীদের কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় যে বর্ষা কিংবা অতিবৃষ্টিতে যে জল জমা সেই জল জমা যাতে না থাকে আর আপনাদের মাধ্যমে এই শহরবাসী পুরবাসীদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ আপনারা পানীয় জল খাওয়ার পর প্লাস্টিকের বোতল ড্রেনে ফেলবেন না সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ড্রেনে ফেলবেন না গোয়াই পুর পরিষদ থেকে প্লাস্টিক ব্যান বিভিন্ন মোড়ে তৈরি করে দেওয়া আছে আপনারা ওই স্থানে আপনারা ফেলুন যাতে আমরা রিসাইক্লিং করে তা আবার পুনঃব্যবহারযোগ্য আমরা করতে পারি Khoi ni simi biplopni kokthum Jenny Khorang Srangsula Rajakor Agulini Jagannath Road Amsene Khungsa Showroom Electrical Box so Asam Sahar Zalai Basamani Koktuma Patimani Koktuma Mankeno Patimut Highway Thangai Shogoika Maranjgans Bazar First Station Khungsa Engine Fiaba Fire Service ni Adongra Patimut Highway Shogoya Sine Sukanga Showroom ni Staff Rock ni Site of Mumbai no Yafo Faika Horzalai
Asalni party monotobi koksara ne thangai khoroksa borok saka electric box ne gana roko kat plywood plastic loki dalbidal hamya manai ro kalaijak abo haikena koksel samong tubukha showroom ne ajaga thaibo fire safety ro karai khade fiaba kishane baki kotor party moni yang ni katika jagannath badi road showroom amsani lokuro সার্টিফিকেশনে কিছু নাই ইভেন আপনার এই বিল্ডিং ইলিগাল ভাবে করা হয়েছে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করছে যার লেগে এটারে ফায়ার সার্ভিস থেকে আর সরি মানে ডিএম এসডিএম দুজনে দিয়ে দিছে যে এটা এখানে করতে পারবো না ইলিগাল কনস্ট্রাকশন ভাঙতেই পরিষ্কার লেখা আছে এবং যার ডিএম এবং এসডিএম এর কাগজে আছে আমার কাছে কি হইতো আশেপাশে সব দোকানপাট আরো ধ্বংস হইতো অথচ মানুষ এটার মধ্যে কোনো না আছে লিফট ব্যবস্থা এটার মধ্যে লেখা আছে Bureau Report, Jenny Khora. Dilin koktuma asuk zora toidong, tebo haste hayong te hakotor ne koktuma saimana bagui joya wina bitongdi Jenny Khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায় From Lychee Drinks, refresh your feelings.